अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें। आज का दिन भी बड़ा अहम है, कल का दिन भी बड़ा अहम है, किसी वक्त भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। लिहाजा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। हर बंदा एक एक बंदे को सब्सक्राइब कराए चैनल, और आप ये वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम। पीछे वाली लाइट जरा बुझा दो, ये डिस्टर्ब कर रही है। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? माशाल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत है बिल्कुल। आज 27 दिसंबर है, और 27 दिसंबर को आपको पता है कि पाकिस्तान की इस वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। ज़ालिमों ने शहीद कर दिया, और इस तरह मुंतखब जितने भी वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को शहीद किया गया, किसी को जलावतन किया गया, और वो रवायत बरकरार है। ठीक है जी, अभी तक बरकरार है और आइंदा भी शायद कोई बरकरार रहेगी। जो ख़बरें आ रही हैं कि जनाब वो मच्छ जेल में जा रहा है, मियाँ वाली में कोई कोट लखपत की। अभी थोड़ी देर पहले जो इमरान खान के हमायती हैं ना, जो वीलाग करते हैं, उसमें काफ़ी सारे हैं। मैं चले एक की नाम ले लेता हूँ ताकि पता चल जाए आपको। साबर शाकर, सबको पता है कि वो प्रो गवर्नमेंट है और इमरान खान की हर जायज़ व नाजायज़ बात का जो है ना वो हिमायत करता है और वीलाग बनाता है। चलो ठीक है, हर किसी का अपना वो है, हम उसको कोई बुरा भला नहीं कहते। लेकिन उन्होंने अभी अभी ये एक वीडियो लगाई है जिससे मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। हैरान तो खैर पहले ही हो रहा हूँ कि इतनी अफवाहें फैली हुई हैं, इतनी ज़्यादा अफवाहें फैल गई हैं कि बंदा ऐसे करके बैठा है कि अभी खबर आई, कि अभी खबर आई। ये इमरान खान के जाने की, और कौन सी खबर? इमरान खान के जाने की खबर। इसके ऊपर मैं तबसरा करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इमरान खान हमेशा जब मुश्किल में होता है ना, तो ये ढाल के तौर पे सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुला लेता है कि जनाब अचानक ही कि वो जी उसमें फिर तस्वीरें दिखाता है टीवी पे कि कमर जावेद बाजवा साहब मेरे साथ बैठे हैं, DGISI मेरे साथ बैठे हैं। ये सिर्फ तस्वीरों के लिए होता है और कोई प्री प्लान नहीं होता कि हफ्ता पहले का हो और ये वो सिर्फ अपने अपने आप को दिखाता है कि भाई ये मेरे पीछे फ़ौज भी है। लेकिन सर जी, अब पानी उन पुलों में से गुज़र गया है। अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। और जो अफवाहें फैल रही हैं ना, वो यही हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हुणे खबर आई, कि हुणे आई, इस्तीफे दी आई, कि असम्बलियाँ तोड़न दी आई, कि अदम एतमाद दी आई, सारा कुछ है। आज वैसे अदम एतमाद के भी हवाले से भी बड़ी खबर आनी थी जो अभी तक नहीं आई। ठीक है, क्योंकि नून लीग ने फिर दोबारा कह दिया है जरदारी साहब एंड कंपनी को कि थोड़ा जिहा हाले सब्र करो। हालांकि उनके जो अदम एतमाद वाली मोशन है ना, मूव, उसके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं, उसके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं। बस सिर्फ उन्होंने पेश करनी है। कौमी असम्बली के स्पीकर की बात कर रहा हूँ और चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा हूँ। तय भी यही हुआ है कि जी चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, और जो इधर कौमी असम्बली में वो वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो वो होनी है। तो इमरान खान ये मीटिंग बुला लेता है कि मैं जी फ़ोटो सेशन करवा के दिखाऊंगा कि देखो जी मेरे साथ बैठे हैं ये वो। अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी, मैंने बता दिया। अब ये सौदा नहीं बिकने लगा। अब इमरान खान तेरा सारा चूरन ख़त्म है। जो तूने इनको बुलाया है अपने जो आपके ये फ़ॉरेन जो इम्पोर्टेड आपके जो मुशीर हैं कि जनाब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा डबल कर दो, ये भी अब नहीं चलने वाला। ठीक है, अब आपको जो मैं उसके ऊपर आता हूँ, जो मैंने आपको बताई है कि जनाब वो साबर शाकर साहब ने एक वीडियो बनाई है। उसने कहा है कि इमरान खान, या अब उनकी तो ऑथेंटिक खबर होती है ना, उसने सारा बता दिया है, जहाँ इमरान के जाने के बाद के प्रोग्राम भी बता दिए जो हम भी नहीं बता सकते। तो उसने ये बताया है कि इमरान खान को अलर्ट जारी कर दिया गया है।
الرٹ ہیز بین ایشو ٹو عمران خان. ٹھیک ہے، الرٹ کے کیسے جاری کیا جاتا ہے؟ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب یہ تیرے پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہو چکی ہے. اور وہ تو ویسے سب کو نظر بھی آ رہا ہے، سب کو نظر بھی آ رہا ہے. ایسے نہیں یہ خبریں آ رہی، ورنہ یہ خبریں ٹی وی پہ آ سکتی تھیں کہ گورنر جو بلوچ کے پی کے کا ہے اس نے 7 کروڑ لے لیے، اور ادھر کا جو وزیر ہے بنگش اس نے 2 یہ آج صبح کی خبر ہے، ٹی وی کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو جی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور آگے عمران خان نے جواب بھی دے دیا ہے. دیکھیں نا، اس حد تک کنفرم ہو گئی یہ رپورٹ. عمران خان نے جواب ہی دے دیا ہے کہ جناب اگر مجھے اس طرح عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تو پھر دم مست دمادم مست کلندر ہوگا، پھر میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، پھر میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے میں نے دھرنا ختم کیا تھا، وہاں سے شروع کروں گا. اب یہ دیکھیں، یہ اندر کی رپورٹیں ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں. پھر 2 دن پہلے جو عمران خان نے خود کہا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے، اور ماحول بن گیا ہے سارا، اس کے کیس ختم کیے جا رہے ہیں اور اس کی نااہلی ختم کی جا رہی ہے، تاحیات نااہل، یہ وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے. اب بتائیں کہ اب ہم اگر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے تو غلط کریں گے؟ غلط کریں گے؟ نہیں نا. تو یہ جناب ان کے اپنے گھر کے اندر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اور بھی اینکر ہیں، بہت سارے اینکر ہیں جو کل رات کی بنا رہے ہیں ویڈیو کہ عمران بس گیا ہونے گیا تو ہونے گیا تو ہونے گیا. یہ والی رپورٹیں آ رہی ہیں ساری. ٹھیک ہے جی. اب ہماری جو افواہیں ہیں، جو دوسری طرف کی افواہیں ہیں، وہ بھی سن لیں کہ افواہوں کے مطابق عمران خان جانے والا ہے یا جا چکا ہے، افواہوں کے مطابق. اور اس کی پارٹی میں بڑی دراڑیں پڑ چکی ہیں، ایک دراڑ نہیں، ایک تو بہت بڑی دراڑ ہے نا، پھر چھوٹی چھوٹی دراڑیں بہت پڑ چکی ہیں. اور اب عمران خان کو نہ یہ صوبائی حکومت روک سکتی ہے، نہ عمران خان کی، ایون کے پی کے کی اسمبلی میں بھی بغاوت ہو گئی ہے جہاں پہ عمران خان کی اکثریت ہے. وہ وہاں بھی بغاوت کیا وہ بتا رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ بڑی بغاوت ہو گئی ہے. تو اب حالات یہ ہیں کہ ادھر جو افواہیں ہو رہی ہیں کہ جناب علی عدم اعتماد تقریباً کامیاب سمجھو، اور شہباز شریف کو وزیر اعظم سمجھو، اور شہباز شریف نے اپنی کابینہ کے نام بھی فائنل کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ افواہیں ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پہلے، کیونکہ غلط خبر شائع کرنا وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے اب بتا دیا ہے کہ جی وزیر خارجہ کون ہوگا، وزیر تعلیم کون ہوگا، وزیر ریلوے کون ہوگا، یہ سارے جناب انہوں نے یہ بتا دیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے. اور اب اس میں یعنی کہ یہ کیونکہ جو ہی عدم اعتماد ہوا تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کو حکومت کی دعوت بنانے کی دعوت دی جائے گی، اور اس وقت ہی وہ سارا کچھ وہ کریں گے، وزیر بھی بنا دیں گے، سارا کچھ کریں گے. تو یہ افواہیں ہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں. تو جناب یہ اپنے آپ سب سے پہلے تو عمران خان نے پوری وہ خطاب کیا ہے جناب، بجائے مہنگائی کے خطاب کرنے کے سارا اس نے خطاب کر دیا ہے کہ جناب نواز شریف آ رہا ہے، اس کا کیس ختم ہو رہا ہے، اس کی پٹیشن داخل ہو گئی ہے. پٹیشن تو داخل ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے جو بار ایسوسیشن ہے، پوری ایگزیکٹو باڈی سمیت سب نے مل کے جو ہے نا وہ پیش کر دی ہے. وہ بھی اس ہفتے لگ جائے، یہ جو آج ہفتہ شروع ہو رہا ہے، یہ ہفتہ بہت ہی اہم ہے. یہ 27 تاریخ بھی بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں. خود ان کے وہ اینکر کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جانا چاہتے ہیں. اب آگے عمران کی مرضی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں یا استعفیٰ دے دیں یا عدم اعتماد کا انتظار کریں. لیکن اس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ میری اپنی پارٹی میں دوسرے کوئی خلاف ہو نہ ہو، بلکہ مجھے تو کوئی بندے کہہ رہے تھے کہ جی نون لیگ کو تو اتنا کانفیڈنس آ چکا ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایاز صادق، احسن اقبال،
ये राना सनाउल्लाह, ये सब जो सुबह भी कह रहे थे, सारे फुल कॉन्फिडेंस में है कि जी बस काम हुआ के हुआ। ठीक है, काम तकरीबन हो चुका है। और ये इमरान खान किसी वक्त भी इमरान खान के हाथ में है, इस्तीफ़ा भी उसके अपने हाथ में है, असम्बलियाँ तोड़ना भी उसके अपने हाथ में है। हाँ, अदम एतमाद उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको पता लग गया है। और कल आपने खबर भी सुन ली है कि गवर्नर जो पंजाब का है, ये पूरा इसने एक ग्रुप बनाया हुआ है, खाली नहीं है, ग्रुप बनाया हुआ है, और ये नवाज़ शरीफ को मिल के आया है। ये बड़ी अथेंटिक रिपोर्ट सामने आ गई है, ये बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो जनाब आली, ये सारा कुछ तैयार है, आज हो जाए, 2 घंटे के बाद हो जाए, कल हो जाए, ये किसी वक्त भी हो सकता है। आज अदम एतमाद पेश करनी थी, मैं आपको ये बता दूं। नून लीग ने दोबारा कहा है जरदारी साहब को कि सर जी थोड़ा जहा हाले सब्र करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमने भी आपको बताया था कि 27 को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ना। वैसे तो होने वाले हैं, फैसल वाडा का केस का फैसला आने वाला है, वो फॉरेन फंडिंग वाले केस का भी आपको थोड़ी देर तक इंशाल्लाह बताएंगे, वो आने वाला है। बहुत सारे 27 तारीख के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। तो आप देखें कि ऊँट किस करवट बैठते हैं, कि हमें यही खबर मिली है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना के नाम भी फाइनल कर दिए हैं या कर रहे हैं, और इमरान खान के जाने का वक्त हुआ चाहता है। जैसे कहते हैं ना जी, अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। तो बस ये मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम है, 10-15 मिनट है समझ लें, और उसके बाद मगरिब की अजान होगी और फिर रोज़ा खोला जाएगा। तो फिर इसलिए उसको कहते हैं कि अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।